अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इसराइल की गासिब सहयूनी फ़ौज के जंगी जहाज़ फ़लस्तीन के इलाके गज़ा पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों से इसराइली जंगी जहाज़ों की बमबारी से गज़ा की कई इमारतें गिरा दी गई हैं, मुनहदम कर दी गई हैं। और अब तक जो इतला सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों से वक्फे से इसराइली जंगी जहाज़ों की बमबारी जारी है। इस हवाले से इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि 40 से ज़ायद अहदाफ पर 30 मरतबा इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी की है गज़ा के अंदर। और उसमें जो अल जिहाद अल इस्लामी, जो एक बड़ी जिहादी तंजीम है गज़ा की, उसके जो मौक़े थे, उसके जो मकानात थे या उसकी जो अहम जो जगह थी, उनको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रोज़ असर के बाद इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी करके अल जिहाद अल इस्लामी, जो वहाँ की एक बड़ी मशहूर इस्लामी तंजीम है, जिहादी तंजीम है, उसके कमांडर और सरबरा शेख तैसीर अल जाबरी को शहीद कर दिया था। और इस पर इसराइल ने बड़ा जश्न मनाया था कि हमने गज़ा के अंदर अपने एक बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया है। और इसराइली मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल आने वाले कई दिनों तक गज़ा के ऊपर बमबारी जारी रख सकता है और इसराइल आने वाले कई दिनों तक इस जंग को जारी रखेगा। नाज़रीन किराम, अफसोस की बात यह है कि जो बमबारी की जा रही है ये अंधाधुंध की जा रही है। यानी गज़ा के अंदर आप जानते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं। वहाँ पर जो लोग हैं, फ़लस्तीनी मुसलमान हैं, वो बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। अब दावा ये किया जाता है कि जहाँ पर बमबारी होती है वो बुनियादी तौर पर हमास या फिर अल जिहाद अल इस्लामी या फिर एक और जो सराय अल कुद्स है, उनके ठिकानों पर बमबारी की जाती है। लेकिन हकीकत क्या है कि गज़ा के अंदर जिस जगह पर बमबारी की जाती है वहाँ पर आम तौर पर बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, ख़वातीन होती हैं और बूढ़े होते हैं और आम फ़लस्तीनी गज़ा के मुसलमान होते हैं। चुनाचे गुज़श्ता 24 घंटों में जो इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी की है उसके नतीजे में 200 से ज़ायद लोग अब तक ज़ख्मी हुए हैं और तकरीबन 30 से ज़ायद लोगों की शहादतों की इतलात मौसूल हुई हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। और इस वक्त मुसलसल गज़ा अंडर अटैक है, गज़ा पर बमबारी हो रही है और इसराइली जहाज़ वक्फे से आते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों में आकर बमबारी करके वहाँ तबाही फैला देते हैं। दूसरी तरफ जो अल जिहाद अल इस्लामी है, सराय अल कुद्स है और इसी तरह से जो हमास है, इनकी जानिब से रद्द अमल के तौर पर, बदले के तौर पर इसराइल पर मिज़ाइल मारे जा रहे हैं। चुनाचे अब तक जो इसराइली मीडिया के मुताबिक 130 से ज़ायद मिज़ाइल वो गज़ा की हुदूद से इसराइल के जानिब फायर किए गए हैं और उनमें से जो 60 के करीब जो मिज़ाइल थे वो जो उनका आयरन डोम सिस्टम है इसराइल का, उसके ज़रिए से गिराए गए हैं। और कई मिज़ाइल नाज़रीन किराम वो इसराइल के शहरों के अंदर जाकर गिरे हैं। ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल के अंदर गज़ा से फायर किए जाने वाले मिज़ाइल इसराइल के अंदर जाकर गिरे हैं और उसकी वजह से इसराइली मीडिया के मुताबिक अब तक 40 से 50 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं और कई घर तबाह हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इसराइली जंगी जहाज़ों की बमबारी का भरपूर रद्द अमल हमास के मुजाहिदीन, अल जिहाद अल इस्लामी के मुजाहिदीन और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन दे रहे हैं। और साथ साथ नाज़रीन किराम, ये भी रिपोर्ट में नशर हो रहा है कि इसराइल के जो शहरी हैं वो ज़ेरे ज़मीन जो बंकर्स हैं उनमें जाकर छुप गए हैं। नाज़रीन किराम, जब इसराइल के अंदर गज़ा से मिज़ाइल फायर किए जाते हैं तो वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो इसराइली शहरी होते हैं वो खुफिया जो ज़ेरे ज़मीन ठिकाने होते हैं उनमें जाकर छुप जाते हैं। और बसाओकात वहाँ छुपने के लिए जाने वाले लोग भी मिज़ाइलों की जद में आकर मुतासर हो जाते हैं और वो ज़ख्मी हो जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जंग इस वक्त बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इसराइली गासिब दरिंदा सहयूनी फ़ौजों ने जो फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक का इलाका है, मगरबी इलाका, वहाँ से फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिए है। और अब तक की इतलात के मुताबिक 19 से ज़ायद जो
حرکت الجہاد الاسلامی ہے، ان کے جو رہنما ہیں ان کو ویسٹ بینک سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو مختلف عام فلسطینی ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہے غزہ کے اندر، یہ پچھلے 24 گھنٹوں سے جاری ہے۔ اب ناظرین کرام صورتحال کیا ہے کہ اسلامی دنیا کی جانب سے اس پر شدید رد عمل آ رہا ہے۔ اب تک کہ افغان طالبان کی اسلامی امارت نے اسرائیل کو سب سے بڑا شدید قسم کا رد عمل دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان کی اسلامی امارت افغانستان پر حکومت کر رہی ہے، 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ افغان طالبان کی اسلامی عمارت مسلمان بالخصوص مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ دنیا کے مظلوم مسلمان طالبان کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں اپنا ایک غمخوار سمجھتے ہیں، انہیں اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ان سے توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے امریکہ سمیت دنیا کے 50 ملکوں کو شکست سے دوچار کیا، ایسے ہی وہ ان مظلوم مسلمانوں کی جو اوپر ہونے والے مظالم ہیں ان کا مداوع کریں گے۔ چنانچہ ناظرین اکرام افغان طالبان کی اسلامی امارت کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے اور اسرائیل کو وارننگ دی گئی ہے کہ غزہ پر، فلسطین پر بمباری بند کرو، اے یہودیوں، اے غاصبوں، اے قابضوں، اے صہیونی درندوں، فلسطین پر حملے بند کرو، غزہ پر بمباری بند کرو، نہتے شہریوں کا قتل کرنا بند کرو، بچوں پر، خواتین پر حملے بند کرو، کیونکہ یہ صریحاً انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، اور عالمی برادری فوری طور پر غزہ پر جو حملے ہیں اسرائیل کے بند کروائیں۔ افغان طالبان نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے اداروں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، وہاں نہتے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام فلسطینی مسلمانوں نے افغان طالبان مجاہدین کو فلسطین بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی مسلمان سوشل میڈیا پر افغان طالبان کے رد عمل سامنے آنے کے بعد فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے طالبان مجاہدین کو بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں الجزیرہ پر افغان طالبان کا یہ رد عمل نشر ہوا ہے، جس کے بعد پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو جو طالبان کی دھمکی ہے یہ پھیل گئی ہے، اور اسرائیل بھی طالبان کی اس دھمکی کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا ہے۔ بہرحال حکام مسلمانوں کو فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کھل کر آگے آنا ہوگا۔ افغان طالبان نے جس طرح سے جرأت کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے افغان طالبان کی جانب سے اسرائیلی فوجوں کو دھمکیاں دی گئیں، اگر ساری اسلامی دنیا اسی طرح سے متحد ہو جائے تو یہودیوں کو جرأت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں، غزہ پر حملہ کریں اور ان کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے اس طرح کی جارحیت کریں۔ دوسری جانب ناظرین کرام خبریں یہ بھی ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اور ایران کی جانب سے کہا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے جو قدس فورس ہے جسے فیلق القدس کہا جاتا ہے، ان کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ بوقت ضرورت ہم اسرائیل کو مزہ چکھائیں گے، اور اس کی شدید جو وارننگ ہے وہ اسرائیل کو ایران کی جانب سے دی گئی ہے۔ لیکن سوال سوشل میڈیا پر یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ایران سنجیدہ ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ تو ایران کو فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے میزائل داغ دینے چاہیے اسرائیل کے خلاف۔ دوسری طرف پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی شدید رد عمل دیا ہے اور غزہ انڈر اٹیک کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ بھی یوز کیا ہے، اور ترک صدر طیب اردوان نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے، اور ترکی کی جانب سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے قطر کے ساتھ مل کر کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ بہرحال حکام غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور جتنا زیادہ ہو سکے ان پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ دنیا فوری طور پر اس جنگ کو رکوائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔